Aw, mao di ay imura dayong gikuha, wala day nimo kawata. Mao bitaw nga ako tong giuli kay nagpicture-picture ami. Nabay gikawat nga giuli. Aw, mao ba imura ditong gikuha. Ya, nagpicture-picture ra demos kanding. Oh, nagpicture-picture ami. Kay ganahan magyugo atong kandinga kay kanang kuan ba murag layon. Aw, murag Ang leon. ihang balahibo bitaw murag layon manindot kay tanan jud ibug kay kuha to iyang kanding. Sa ato pa, imo dayong natripan iyang kanding. Patay. Kuya awasad nimong trip, no? Kanding magyud sa imong silingan. Ganahan gyud ay kayo ka sa kanding sa imong silingan. Oo. Nya asa man ron ang kanding? Tos tangkaloy. Pag sure ba? Giuli na ko. Haron makatuo ko bi nga imong giuli ang kanding, biuban kuno ta. Haron makatuo gyud ko nga imuhag yung giuli ang kanding. Ah, mauban ko dito sa imuha nga gitangkal man pud ko dire. Butangi. Ang mga hangyo na sa palike mga kaidol no, palike no. Salamat kay sa tanan sa mga nananaw karon. Thank you sa tanan mga subscribers, viewers ug sa mga followers sinaot nga namos mayo palawas matag adlaw. Ug daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw. Ug sa binisaya pa, thank you for watching.